अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, बिलाखिर महज 8 बरस की कलील इन्वर्टेड कॉमास में मुद्दत के बाद सानह बल्दिया टाउन केस का फैसला सुना ही दिया गया। मुझे कभी भी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया के आज़ाद होने पर कोई शुबा नहीं था, और अब जो फैसला आया है उसने मेरे इस यकीन को अल्हम्दुलिल्लाह और मज़ीद पुख्ता कर दिया है कि अगर आज़ादी अदलिया का ये सफ़र यूं ही जारी रहा तो एक न एक दिन हम ज़रूर शाद और आबाद हो जाएंगे। क्या हुआ अगर आज नहीं। 8 बरस पहले सानह बल्दिया टाउन वक़ू पज़ीर हुआ था। उसके बाद कुछ नाक़िबत अंदेशों का ख्याल था कि कम अज़ कम इस बार तो कुछ मुख्तलिफ होगा, कम अज़ कम इस बार तो मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा मिलेगी। ये अलग बात कि मैं उन नाक़िबत अंदेशों में उस वक्त भी शामिल न था। फैसला सुनाया गया और ये बताया गया कि ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला ये रूए ज़मीन के वो दो वाहिद मलाउन हैं कि जिन्होंने ये कांड रचाया, इसलिए उनको जो है वो सज़ाए मौत दी जाए। ये तो हुआ ऐन इंसाफ, क्योंकि इन दो बदबख्तों ने जो कांड किया है उसके बाद इन पर रहम खाना मजलूमों पर मज़ीद जुल्म ढाने के मुतरादिफ था। यहाँ तो मैं इस एक फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए अदलिया को, इंसदाद दहशतगर्दी की उस एक अदालत को सलाम तहसीन पेश करता हूँ जिसने एक इतना ज़बरदस्त फ़ैसला सुनाया। जुज़ियात पर आ जाते हैं इस एक फ़ैसले की। क्या इतना बड़ा काम महज इन दो बदबख्तों ने अपने तौर पर कर दिया? कॉमन सेंस क्या कहता है? मुझे हैरत होती है इस सूबे की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर हस्ती ने, एक इंतहाई अहम इदारे के सरबराह ने मुझे चंद फुट के फासले पर बैठे हुए ओवर अ कप ऑफ टी ये इंफॉर्मेशन शेयर की, और उसमें रऊफ सिद्दीकी का नाम कुछ फाइलों में दिखाया और ये बताया कि ही इज़ द वन कि जो सानह बल्दिया टाउन में बाकायदा इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग हम्माद सिद्दीकी। और हम ये बात कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। हम ये बात कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला प्रूव करेंगे। कोर्ट में प्रूव नहीं हो सकी ये बात, तो क्या मुल्क की एक इतनी मुक्तदर हस्ती को गलतफहमी हुई थी? रऊफ सिद्दीकी साहब के बारे में मैं आपको बताते चलूं। रऊफ सिद्दीकी साहब जो उस वक्त, जिस वक्त ये सानहा हुआ, साबिक वज़ीर सनत आज उन्हें आप कह सकते हैं, उस वक्त वो बाकायदा वज़ीर थे। रऊफ सिद्दीकी साहब का प्रोफाइल ये है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ हुकूमत की गोद में MQM परवान चढ़ रही थी, कराची में मुशर्रफ साहब का नुज़ूल हुआ, और उस वक्त ये हस्ती रऊफ सिद्दीकी नामी सूबाई वज़ीर दाखिला थे। शार फैसल से कार्डियो पहुंचने की कोशिश करते हुए एक्सप्रेस अखबार की सुपर लीड थी ये। शार फैसल से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करते हुए 7 दिनों के अंदर 21 अफराद की कीमती जानें चली गईं। रश, ट्रैफिक का इज़्दिहाम, VVIP मूवमेंट, इन सब ने उन 21 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। जब बहुत शोर गुगा हुआ तो वजीर सनत साबिक वजीर दाखिला सूबाई उस वक्त के रऊफ सिद्दीकी का बयान इन गुनहगार आंखों ने एक्सप्रेस अखबार में सुपर लीड पढ़ा, और वो बयान क्या था? सदर साहब की जिंदगी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिन लोगों को अस्पताल जाना है वो जल्दी निकले अपने घरों से। कैन यू बिलीव? लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर ताज्जुब का इजहार किया जाए। सियासत के सीने में और वुज़रा के सीने में, उमरा के सीनों में दिल कहाँ हुआ करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, कबूल कर लिया। आज इस केस का फैसला आने पर रऊफ सिद्दीकी साहब का बयान पढ़ करके चीखें निकल गईं। उन्होंने फरमाया आज मुझे इंसाफ मिल गया। जनाब मन, इस मुल्क में इंसाफ हमेशा उमरा और रोज़ा को ही मिला है। कोई एक गरीब आदमी बता दीजिए जिसको इंसाफ मिला हो। या तो मलिक रियाज को मिलेगा या तो आप जैसे लोगों को मिलेगा। और उल्टा हम जैसे लोग अगर कभी जुबान दराजी करते हुए सवाल पूछ लें तो हम पर मुकदमात कायम किए जाएंगे, हमको उठा करके ख्वार किया जाएगा, और हमको निशान इबरत बना करके लोगों को एक मैसेज दिया जाएगा कि खबरदार अपनी जुबानों को तालू से लगा करके रखो। रऊफ सिद्दीकी साहब ने एहसान जतलाया कि 200 पेशियां हुई और मैं हर पेशी पर मौजूद था।
انہوں نے کہا کہ کوئی چپڑاسی کی نوکری قربان نہیں کرتا، میں نے تیسرے دن، سانحہ ہے کہ محض تیسرے دن اپنی وزارت قربان کر دی۔ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ وہ آدمی جس نے 21 آدمیوں کے مرنے کے بعد جنرل پرویز مشرف کی زندگی پر کمپرومائز نہ کرنے کے حوالے سے اتنا سفاکانہ بیان داغ دیا، اگر وہ 260 افراد کی موت کے بعد اپنی برات پر خوشی کے چند الفاظ ہم سے شیئر کر رہا اور وہ بھی ان الفاظ پہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی اس نے غلط کیا۔ علی زیدی صاحب کی بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ خوشائند ہے، تاہم معاونین اور جو سرپرست ہیں ان کو گرفت میں نہیں لایا گیا۔ سر آپ تو خیر سے حکومت میں لے آئیے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کی حکومت کو چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو غلامی لکھ کر کے دیتا ہوں اپنی، کم از کم اپنی، اگر آپ یہ کار خیر انجام دے پائیں، مگر آپ کر نہیں سکتے کیونکہ نظریہ ضرورت آپ کے آڑے آ جائے گا۔ یہ جو اقتدار کا نشہ ہے، یہ جب سروں پر سوار ہوتا ہے تو انسان کی عقل خبت ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ تو پھر چیز ہی کیا ہیں جناب، اس لیے ایسی باتیں مت کیجیے، جو فیصلہ آیا ہے اسے منوان قبول کیجیے۔ رہ گئے وہ متاثرین جنہیں رنجور جو دکھائی دے رہے ہیں، جنہیں قلق ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملا، جنہیں یہ شبہ ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی ہے، آج کے اخبار کی، سب سے بڑے اخبار کی، اردو روزنامے کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں متاثرین کی یہ باقاعدہ ساؤنڈ بائٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ باقاعدہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سیاسی ہے، میں انصاف تو نہیں ملا، تاہم وہیں پر اسی ایک کونے میں، اسی اخبار کے ایک کونے میں ایک خبر پڑھ کر کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ این کیو ایم کے سابق رہنما ڈاکٹر فاروق ستار فرماتے ہیں کہ اس فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ محض چند کارکنوں کا ذاتی فعل تھا، اس سے این کیو ایم کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب مارک مائی ورڈز، اس ملک میں اگر جوڈیشری آزاد ہے، اس ملک میں اگر قانون نام کی کوئی چڑیا پائی جاتی ہوتی، اس ملک میں ادارے اگر اپنا صرف وہی کام جو ان کو زیب دیتا ہے وہ کر رہے ہوتے، تو آپ یہ بیان دینے کے لیے یہاں نہیں ہوتے، پھر میں یہاں بیٹھ کر کے اپنا دل نہ جلا رہا ہوتا۔ کیا اتنا بڑا کام محض دو ٹچے، چاہے وہ چریا ہو، چاہے مریا ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے کانا ہو، چاہے کوئی ٹنڈا ہو، جس سے آپ کی پارٹی کی، ایم کیو ایم کی تاریخ بھری پڑی ہے، دہشت گردوں کی یہ آماجگاہ سے ایم کیو ایم کہا جاتا ہے، یہ اپنے طور پر اتنا بڑا کانڈ رچا دیں گے؟ اگر ایسے ہی ہوا ہے تو پھر یہ الطاف حسین کے پاس سے وہ 5 لاکھ پاؤنڈ جو اس کے گھر کی دیواروں کو توڑ کر کے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے برآمد کیے، وہ کہاں سے آئے تھے؟ کس کا جہیز بکا تھا جو الطاف حسین کی دیواروں سے برآمد ہوا؟ یہی سب کام کر کر کے وہاں تک وہ رقوم پہنچائی جاتی رہی ہے نا۔ ایم کیو ایم پاکستان، حالانکہ ایم کیو ایم ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا اس حادثے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ یہ بات کہنے میں، آپ بجانے میں، کیونکہ یہ حکومت جو محض آپ کی دی ہوئی چند سیٹوں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، اگر آپ کو گرفت میں لے کر کے آئے گی تو یہ حکومت اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ آپ کہنے میں بالکل حق بجانے میں۔ ایم کیو ایم کے ایک رہنما فیصل سبزواری نے اس فیصلے پر اظہار اطمینان فرماتے ہوئے کہا کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا اس باتوں سے، اس حادثے سے، اس سانحے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے، وہ پوچھ رہے تھے کہ پھر یہ زبیر چریا اور فلانا اور ڈھکانا، یہ اس کا تعلق ذرا جھٹلا دیجئے۔ میں ان دونوں رہنماؤں کی، ان دونوں معززین کی باتوں پر ہنس رہا ہوں۔ یہ دونوں وہ ہیں جو ان دو پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں جب کراچی میں ایک دن میں 100 لاشیں گرتی تھیں اور یہ دونوں جماعتیں مفاہمت کا دسترخوان بچھائے عوام کے حصے کی بوٹیاں توڑ رہی تھیں۔ اس وقت سعید غنی نے یہ جہاد نہیں کیا جو وہ آج کر رہے ہیں۔ اس وقت فیصل سبزواری نے ایم کیو ایم کی معصومیت کے بارے میں اس حد تک خوشکن بیان اگر کبھی دیا ہو تو میں سر تسلیم خم کروں گا۔ یعنی حالت یہ ہے کہ یہاں 260 افراد کے مارے جانے پر قانون حرکت میں آتا ہے اور 2 لوگوں کو جنہوں نے یہ کانڈ کیا پھانسی دے کر کے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور بھائی پلان کس نے کیا؟ یہ جو تفتیشی ادارے ہیں یہ حماد صدیقی کو کیوں نہیں لا رہے؟
हम्माद सिद्दीकी के पाकिस्तान लाए जाने के मुताल्लिक कई मरतबा खबरें सुनाई दी गई हैं, कई मरतबा बताया गया है कि वो यहाँ इदारों के पास मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसे पेश क्यों नहीं किया जा रहा? हम्माद सिद्दीकी वॉज द वन के जो इस पूरे सानहे का मास्टरमाइंड है। किधर है हम्माद सिद्दीकी? इंटरपोल की मदद से लाएंगे, रहमान भोला को ले आए, हम्माद सिद्दीकी नहीं मिला तुम्हें, अंधी लग रही है। नजरिया जरूरत कार फरमाए हम्माद सिद्दीकी या तो आ चुका है और या किसी के पास महफूज है। ये दोनों बातें हैं। दर हकीकत हम्माद सिद्दीकी के यहां पाकिस्तान में मौजूद होने के इतने गवाहान मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है वो गवाह पेश होकर के अपनी जान क्यों खतरे में डालेंगे। इतनी खबरें इस बारे में गर्दिश कर चुकी हैं अब तक कि लोगों की अक्सरियत को यह पता है कि हम्माद सिद्दीकी यहीं कहीं नजरिया ज़रूरत वालों के पास मौजूद है और उससे महज इस्तेमाल किए जाने के वक्त पेश किया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि सौलत मिर्जा को फांसी दे दी KESC के MD की मौत के हवाले से बाबर गौरी ने क्या किया था? बाबर गौरी क्यों छोड़ दिया? बाबर गौरी आज भी अमेरिका में बैठा हुआ। अगर रियासत हरकत में आए, अगर हुकूमत चाहे तो क्या बाबर गौरी हो या अल्ताफ हुसैन या नूरुल आरफीन या कोई और, कोई इतना बड़ा फिरौन, कोई इतना बड़ा तवंगर है कि जो बच जाए? लेकिन नहीं। हम्माद सिद्दीकी ना कभी गिरफ्तार हुआ, ना कभी गिरफ्तार होगा, ना उसे कभी गिरफ्तार होना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान में अगर हम्माद सिद्दीकी जैसे लोग गिरफ्तार हुए तो एक इतना बड़ा बहरान आ जाएगा, सियासी बहरान, एक इतना बड़ा धचका इस एक सिस्टम को, इस लूले लंगड़े बोसीदा इस मकरूह सिस्टम को इतना बड़ा सदमा सहना पड़ेगा कि जिसका मुतहम्मिल ये मुल्क तो बहरहाल नहीं हो सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ही करते रहें। मैं मुतासिरीन से ये कहूँगा कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें कि किसी एक रोज़ पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान का ये गला सड़ा निज़ाम, ये उन ज़रूरतों से, ये उन मसलहतों से, ये उन मजबूरियों से ऊपर होकर के सोचने लगे, अमल करने लगे कि जहाँ फैसलों की राह में कोई मजबूरियाँ, कोई मसलहतें ना आए। तब तो शायद उम्मीद है कि हम्माद सिद्दीकी जैसे बदबख्तों या उनको चलाने वाले कुछ और हरकारों जिनके नाम जाहिर नहीं किए गए हैं बवजूद, वो सब इस एक रगड़ में आए। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, और मैं चाहूँगा कि अगर आपकी आंखों में भी इस किस्म के कोई खुशनुमा ख्वाब पनप रहे हैं तो इन ख्वाबों को परवान मत चढ़ने दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख़ है, हमारी अब तक की जो तारीख़ है, अनफॉर्चुनेटली उसमें न कभी किसी बड़े इन्वर्टेड कॉमास में गुनाहगार को सज़ा हुई है और ना ही कभी होगी।